दुआए तवस्सुल इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जो उन्होंने अपने सहाबी अबू मोहम्मद को अता की। अल्लामा मजलिसी बयान करते हैं कि ऐसी कोई भी परेशानी, मुश्किलात, मसला या मुसीबत नहीं जो ये दुआ हल ना कर सकती हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैक बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अबल क़ासिम या रसूल अल्लाह या इमाम अर्रहमा या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वास्तशफअना वतवस्सलना बिका इला अल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंद अल्लाह इश्फ़अ लना या मौलाना या अबल हसन या अमीर المؤمنين या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वास्तशफअना वतवस्सलना बिका इला अल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहा इश्फ़अ लना या मौलातना या फ़ातिमत الزهراء या बिन्त मुहम्मद या क़ुर्रत ऐन الرسول या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वास्तशफअना वतवस्सलना बिकी इला अल्लाह वक़द्दमनाकी बैन यदै हाजातिना या वजीहतन इंद अल्लाह या मौलाना या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहा المجتبى या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वास्तशफअना वतवस्सलना बिका इला अल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या मौलाना या अबा अब्दिल
يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات بأعلى الأصوات يا وجيها اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مولانا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مولانا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا
توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا مولانا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مولانا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا شفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا مولانا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا مولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجة 3 مرات بأعلى الأصوات يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله बार सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास बराए बुलंदी दर्जात सैयद अफजाल हुसैन जैदी, कैसरा बानो, सैयद सरदार हुसैन जैदी, उम्मी ज़हरा जैदी और अपने मरूमीन की बुलंदी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना न भूलिएगा।